एक 1.5 साल की मासूम बच्ची को सर्दी और दस्त की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सिरप की एक बोतल थमा दी। परिजनों का आरोप है कि जब मां ने बच्ची को वो दवा पिलाई तो उससे सीलबंद बोतल के अंदर दवा नहीं बल्कि खौफनाक तेजाब यानी एसिड भरा हुआ था। एसिड मुंह में जाते ही मासूम बच्ची का पूरा मुंह अंदर से झुलस गया और वो तड़प उठी। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और गुस्से से लाल स्थानीय निवासियों ने कृष्णानगर नवद्वीप राज्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। सरकारी सिस्टम की इस जानलेवा लापरवाही ने एक बार फिर से पूरे स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दवा के नाम पर सिस्टम ने बांट दिया तेजाब का घूंट। मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ पर आखिर कब तक रहेगा मौन। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के उजीरपुर गांव की रहने वाली 1.5 साल की मासूम बच्ची अनुता दास को सर्दी और डायरिया होने पर बीते 8 जुलाई को स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। वहां से डॉक्टरों ने परिजनों को एक सिरप की बोतल दी, जिस पर एक्सपायरी डेट मार्च 2027 लिखी हुई थी, यानी दवा पूरी तरह वैध थी। रविवार की सुबह जब बच्ची को दोबारा दस्त की शिकायत हुई तो मां ने जैसे ही उस बोतल से उसे दवा पिलाई, वैसे ही बच्ची जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और उसने पूरी दवा बाहर थूक दी। परिजनों का आरोप है कि उस सीलबंद बोतल के अंदर दवा की जगह बेहद तीखा एसिड भरा हुआ था, जिसके संपर्क में आते ही मासूम का मुंह अंदर से बुरी तरह झुलस गया और बोतल से तेजाब की गंध आ रही थी। बच्ची की हालत बिगड़ती देख उसे आनंद फानंद में पहले जिला सदर अस्पताल और फिर कल्याणी के JNM अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि बच्ची की नाजुक स्थिति को देखते हुए गरीब परिजनों ने उसे रानाघाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार शाम को कृष्णनगर नवद्वीप राज्य सड़क पर विष्णुपुर इलाके में टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे नदिया और पूर्व वर्धमान जिले को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और जाम खुलवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नदिया जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रंजित कुमार दास ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और उसे विशेष बैच की दवा के सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जिला स्वास्थ्य विभाग बच्ची के इलाज का पूरा खर्च उठा रहा है, लेकिन इस खौफनाक लापरवाही ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। ঘটনা হয়েছে আমাদের এই বিষ্ণুপুর প্রাথমিক এই যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গত 8 তারিখে আমাদের রশিদপুরে একটা ক্যাম্প করে। সেই ক্যাম্পে বাচ্চাদের পায়খানার একটা ওষুধ দেয়, সিরাপ দেয়, মেট্রোজিল বলে। সেটা বাচ্চার মা 8 তারিখে নিয়ে যায়। আজকে 11 তারিখ সকাল 8টা নাগাদ বাচ্চাটাকে খাওয়ায়। বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর পরে বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে যায়। তারপর প্রথমে এই হসপিটালে নিয়ে আসে, এখান থেকে সদর থেকে কল্যাণী সমস্ত জায়গায় বাচ্চাটাকে চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করে। বাচ্চাটার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি তার বাবার সঙ্গে মার সঙ্গে কথা বলেছি। এখন বাচ্চাটা বর্তমানে মনোনগতে চিকিৎসাধীন আছে এবং আমরা হসপিটালে এসেছিলাম। আমাদের কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসেছিল। আমাদের যে এখানকার BMH ওনার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ওনারা বলছে চিকিৎসার সমস্ত খরচ এই সরকারিভাবে হবে এবং আগামীকাল আমরা থানাতে এবং আমাদের CMH যা আছে কৃষ্ণনগরে আমরা কাল 11:30টার সময় যাব। ওষুধটা কিসের ওষুধ দিয়েছিল? মেট্রোজিল, ওই পায়খানার ওষুধ। মানে কি ট্যাবলেট না, সিরাপটা আছে, আমি দেখাচ্ছি। সিরাপটা আমি দেখাচ্ছি। ওটা খাওয়ার পর কি হয়েছে? খাওয়ার পরে মুখ থেকে একদম পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়ে যায়। হ্যাঁ, পুড়ে গিয়ে যায়। ওই বাচ্চার মা ওইটাকে টেস্ট করার জন্য নিজে ঠোঁটে দিয়েছে, বাচ্চার মাটাও ও পুড়ে গিয়ে যায়। প্রথম খেয়েছিল এই যে ওষুধ এইটা দিয়েছিল ডাক্তার, হ্যাঁ, ওষুধের নাম, এবং এটা 2027 পর্যন্ত এর রয়েছে, এক্সপায়ারি ডেট 2027। এটা বাচ্চার ছবি, এই যে বাচ্চা, এটা বাচ্চার ছবি। গত 8 তারিখে উশিদপুর পল্লনাথ সমিতিতে একটা সরকারি ক্যাম্প হয় ওষুধের। ওখানে এই যে বাবার নাম কি, বিপুল দাসের মেয়ে ওষুধ দোকান থেকে মেয়েকে ডাক্তারটা দেখিয়ে নিয়ে আসে বাড়িতে। আজকে 11 তারিখ সকাল 8টায় ওষুধটা খাওয়াই 5 ml। খাওয়ানোর পরে মেয়েটার মুখটা পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়ার পরে মেয়েটা কিছু কাঁদা চুপ করে না দেখে মুখটা ভেতর পুরো লাল হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, মা তো ওষুধটা খেয়ে দেখে একটুখানি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখটা পুড়ে যায়, মানে খাওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তারপরে বিষ্ণুপুর হসপিটালে নিয়ে আসার পরে এখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার করেছে সদর হসপিটালে। সদর হসপিটাল থেকে 1 মিনিট কিছু ওষুধ দিয়ে ওখান থেকে ট্রান্সফার করেছে কল্যাণীতে। কল্যাণী থেকেও না দেখে ডাক্তার ট্রান্সফার করেছে কলকাতা, আর যে কথা শুনলাম ওখান থেকে নিয়ে আসে বাবা তোমার হচ্ছে এখানে এমসে। তারপর নিয়ে আসে হচ্ছে মনোরমাতে। মনোরমার পরে এবার ওই ওষুধটা
সমস্ত জায়গায় ছিটিয়ে না পড়ার আগে যে যাতে বন্ধ হয় তার প্রতিকার জন্য আমরা এই রাস্তাটা অবরোধ করেছিলাম, যাতে ওটা ম্যাক্টোজেন। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।